ढलई रास्ता आसती कागज पत्र सब ठीक ठाक अच्छे कि रास्ता है पैसा खाई बिल कर किए खाइला पैसा जानी पारनु किए खाइले एमएलए पाख गली एमएलए जितबार 6 मास पर गली कहीं मुझे लड़ी थी मुझे सुपारिश कली सारे मत गोटे कम दिखाते कहले कौ कम मुझे आरटी रोड मो द्वार बंद ये मोर अली सांगे जाए एंट्री कले गला मुझे 3 लाख देती से मत 2.5 लाख टाइम आप तो पढ़ुले क्या कथा 2.5 लाख टाइम देते एमएलए निजे कितु मुझे शुणा पाई जो आरटी रोड ये गलु पचारे ब्लक गला टा हड़प हो सारे कौन कम हो जाए बिल सर अरे कम कहीं तो ये किए जो कामटा किए कला किए कर तो पाऊनु ना एपर्त से लोकटा धरने चाहूँ से लोक खाई किए कम कौटी किए कंट्राक्टर किए मुझे मो ना कम एमएलए निजे देनी किंतु अथच मुझे देखा कम ना कि आपने देखिए जाऊँ मीडिया समस्त आसनी आपण मैंने देखो वीडियो को निजी रखेबी ये कम कौटी से कमटा मत देखेबे तापर मुझे एमएलए पाक जी सूचना अधिकार आईन बल जाना पाइली जे आमर आरडी रोड टू नारायण ओझा हाउस 2.5 लाख टंका एटा कागज पत्र है वास्तविक है ना जोटा कि एटा ओझा साई ये गोटे रास्ता आउ द्वितीय रास्ता कौटी ना विकल्प ना ओझा साई भितर ये रही आमर बहुत वरिष्ठ लोक माने नारायण ओझा रही किशोर ओझा एमती बहुत ओझा साई से दैनंदिन कम कर जीवन ये करती तेणुक रास्ताटा निहाती आवश्यक ये जो रास्ताटा जो कागज पत्र कर वास्तविक है से बहुत क्षुब्ध अच्छी से समस्ते ये जो रास्ता जदि एमती हलुट अधिकारी विभाग अधिकारी सामने जाई पहुँचे एवं ब्लॉक रे पहुँचे दरकार पड़े ये कलेक्टर ऑफिस रे जाई पहुँचिक घेराव करेंगे राज्य दाबी हिसाब से जो रास्ता टी कागज पत्र करी खाई सेटा वास्तविक करने आम चाहूँ वास्तविक करी कागज पत्र न करी प्राक्टिकल भाव में जो कंक्रीट रास्ताटा है आरडी रोड टू नारायण ओझा हाउस 2.5 लाख टंका से 2.5 लाख टंका तुरंत फेरातु जदि न फेराबे ए बाबद आम विजिलेंस को तदंत दाबी करुचु माननीय मुख्यमंत्री की आम विनती और अनुरोध करुचु जे एभली जो कांड कारसादी कर वंचित रखु प्रशासन तत्परता रहू एटा ही आमर काम रास्ता है कौन एक्चुअली आमर ये रास्ताटा बहुत माटी कादुआ हुए पानी आम चली पारुना आ बहुत कष्ट भी आम जावा जेहेतु ये सब आमर समस्त चाषी चाष कम रास्ताटा आमर निहाती दरकार तेणु आम जो धान फान आनिला टाइम रे माटी कादुआ चपी हो जाए ट्रली हो ट्रैक्टर हो चपी हो जाए तेणु विधायक 2 वर्ष तले मो घर को आसते मुझे पर्सनाली रिक्वेस्ट करथिले जे हमर ए रास्ताटा आज्ञा ये करंतो सेठी संगे संग विधायक महोदय कौन कले ना सेक्रेटरी को फोन करी कहले रास्ता पई ये कर एग्रीमेंट कर कि रास्तार काम पई कर तापर मते खबर मिलिला जे ना ये रास्ता पई हेची माने तमर अप्रूवल आसी जाइछे रास्ताटा हबो देन मु 2 वर्ष टिके मोर पर्सनल काम पई बाहर रहिली मु जानिनी तापर मु सुनिबा को पाइली जे हमर रास्ता काम हो सारी तापर आम समित सभा महोदय को डाकिक कहली मुझे ये कार्यक्रम कौन होती दयाक देख सी भी निजे कहे कहीं मो दुकान को सी आसते तो मुझे कहली देख तापर सी जो जिनसा देखिले वेरिफिकेशन कले आम जानवा पाइलु जे कामर का अक्षर ना किंतु पैसाटा हड़प हो सारी बिल हो सारी मोर ये गोटे प्रश्न साधारण जनता हिसाब से मुझे पचार चाहूँगी पैसा केमिति गला किए खाइला कौन कला आम जानिनु ये गोटे गोड़ी पड़नी फड़क लगिला सेटा कहीं जानी पारलेनी इवन एमती आमर पंचायत प्रेसिडेंट अच्छा सी जानी पारलेनी सरपंच महोदय भी जानी पारलेनी गाँ लोक भी जानी पारलेनी कहीं जानी पारलेनी तो जदि समस्ते आखि बुझीचंती यही छोट काम 2.5 लाख टंका खाईगले देन आम मोर पर्सनाल प्रश्न एटा 2.5 लाख टंका खाइबा परे आउ जदि 2.5 कोटी कोठी खाउथबा हम तो जानी पार नथबो तो प्रशासन को ये प्रश्न समस्त को ये प्रश्न जे कौन कार्यक्रम चली केमिति कार्यक्रम चलती आमे दावा करूँ जे आमे स्वच्छ शासन दबु तो स्वच्छतार परिणाम कौन है जदि छोट कम 2.5 लाख टंका खाई जाऊँ बड़ कम 28 कोटी खाऊे तेना 2.5 कोटीर भरणा किए करेंगे साधारण जनता करेंगे तो आमे सफर होचु तेणु दयाकोरी मु समस्त को विधायक महोदय को साधारण जनता को हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची ए जिनसर वेरिफिकेशन हो सीबीआई तदंत हो आरटीआई हो आमर जहाँ भी हो आमर समस्त को मु आमर सरपंच महोदय हूँ कि आमर विधायक महोदय हूँ समस्त हाथ जोड़ी अनुरोध करी ए
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିବା 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ମାଟି ଥିଲା, ଆଜି ଯାକେ ବି ଏଇ ମାଟି ଅଛି। ଆମେ ବି ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ମେଡିକାଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିବାକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉ। ଏମିତି ଗାଡି ଗଡେଇ ନେବୁ, ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ ଗାଡି ଚଢିକି ଯିବୁ। ଏ ରାସ୍ତା ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତା, ଆମେ ବି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟକୁ ସମସ୍ତେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହଉ, ଆମେ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଇ ବିଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା ପଳଖ ମରା ହେଇଛି, ନା ଗୋଡି ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି କିଛି ଅଛି, ଆମେ କିଛି ବି ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ। ଏବେ ବି ସେଇ ମାଟି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକି ମିଡିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ, ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ନିରାଟ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି 15 ଘର ରହୁଛୁ, 15 ଘର ରହିଲେ 60-70 ଜଣ ବି ରହୁଛୁ। ସେ 70 ଜଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ ଯିବା ଆସିବାରେ। କଣ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଡିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେ କି କୋଉ ଲୋକ ଏ କାମ କରିଛି, କୋଉ ଲୋକ ପଇସା ଖାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜେଇ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କଥା ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡେ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଆପଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2024-2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଟୁ ନାରାୟଣ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଲ୍ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥଟାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ, ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ବିଧାୟକ ପାଠିକି କିଏ ହଡପ କରିଛି, ବିଧାୟକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଆସିଲା, ରଙ୍ଗବଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି, ବାଲି ଚୋର, ବାଲି ଖାଇବା, ଏବେ କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ଖାଇଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ 14ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏବଂ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାହେବ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାହେବ। ଦୋଷୀକି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ଦାବି। ଆମେ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁ ଯେ ଢଳେଇ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ପୋଖରୀ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଶୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଆଜି ଶାଣପୁର ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ରୁ ନାରାୟଣ ଓଝା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢଳେଇ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଢଳେଇ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ? କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଢଳେଇ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛୁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆମ ଢଳେଇ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଢଳେଇ ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଟୋଟାଲ ଶାଣପୁର ଗାଁର ଲୋକ ବିଲବାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମରି ଓଝାସାହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଝାସାହି ରାସ୍ତାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜେଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଢଳେଇ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଢଳେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଆମ ଓଝାସାହି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଓଝାସାହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଏଠି ଆଡି ଢଳେଇ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁନୁ। ଆମର ଏଠି 7-8 ଘର ରହୁଛୁ, 8 ଘର ନିହାତି 50-60 ଜଣ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଢଳେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କି ଆଖିରେ ବି କିଛି ଦେଖିନୁ। ବାଲି ଗୋଡି ସିମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ଢଳେଇ, କେମିତି ବିଲ୍ ହେଲା, କାହା ନାଁରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ଏବେ କାଗଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଢଳେଇ କାମ ସରି, ବିଲ୍ ସରି, ସବୁ କାମ ସରି, ପଳଖ ବି କୋଉଠି ମରା ଟାଇ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଶେଷ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ ତ କହନ୍ତିନି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଯୋଉ ଜେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଯୁକ୍ତ ଆଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଫଲ୍ସ କରି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଖାଇକିରି ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନ ସବୁ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଲ୍ ହେଇକି କାମ ସରିଯାଇ ସବୁ।